समस्त श्रोता बंधु मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज एक सुंदर कहानीर आलोचना को नहीं मु आपण मान पाखरे पहुँची। कहानीटी हेउची जेकोसी पूजा आरंभ करने पूर्वर सर्वप्रथमे आमे गजाननकर पूजा कहीं करती बा गजानन को कहीं अग्रपूज्य बोली कहुଯାଇଛି। आसंतु यही सुंदर आलोचनारू आमे सबु किछि उत्तर पाइजिबा। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी दिन गणेश चतुर्थी पड़े एवं वर्षा ऋतु सरीगला बोली जणाई दिए। गणेश को परमात्मा तथा पार्वती पुत्र भाव में आराधना करा जाई थाए। गणेश केवल विद्यादाता नुहंती, धर्म देवता एवं सिद्धिदाता भाव में मध्य अग्रपूज्य। गणेश समस्त विपदर विनाशकारी, से अशुभ दूर करी शुभ आणती। भारत में गणेश पूजा पंचम शताब्दी शेष भागरे आरंभ होइथिबार जणा जाई थाए। भारतर महाराष्ट्र हेउची एकमात्र प्रदेश जेउठी आजि पर्यंत गणेश पूजा सार्वजनीन पूजा भावे प्रतिष्ठित होई बा पालित होई आसुछि। भारतर दक्षिण में बहुल भाव में गणेश मंदिर मान देखा जाए। महाराष्ट्रर पुना निकटस्थ छिंचीवाड़ नामक स्थान रे निर्मित गणेश मंदिर समस्त मंदिर भितर सर्वोच्च एवं सर्वप्रथम अटे। मोरबा वंशधर माने 1810 मसीहा पर्यंत एही मंदिरर दायित्व थाई एहार उन्नति कराइथिले। एपरिकी मोगल सम्राट औरंगजेब मोरबा वंशधरंकर एही कार्य देखि गणेश मंदिरर उन्नति लगी 8 गोटी ग्राम दान करथिले। मथुरारू मिलिथिबा रेड स्टोन निर्मित गणेश मूर्ति और भीतर गाँव प्राप्त गणेश विग्रह गुप्त पूर्ववर्ती जुगर बोली प्रमाण मिले। जहा हेउ एई अद्भुत कृति देवतांकर पूजा भारत तथा भारत बाहरे नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान, जबद्वीप, जाभा, सुमित्रा, बाली एवं बोर्नियो प्रभृति देश रे विस्तार लाभ करिथिला। ओडिशा रे गणेश पूजा बहु प्राचीन कालरू होइथिबारु अनुमान करा जाए। भारतर श्रेष्ठ देवता जगन्नाथंकर गणेश बेश तार उज्जवल स्वाक्षर बहन करे। ज्ञान पाई गणेश को पूजा करा जाए। गणेश जन्म पछरे विभिन्न कहानी अछि। पार्वती शिव को विवाह कला परे बहुदिन पर्यंत तांकर कौनसी संतान संतति हेले नहीं। से विष्णु को आराधना कले। विष्णु पार्वती उपर संतुष्ट होई तांको गर्भरू पुत्र रूप में जन्म नेबे बोली वर देले। यथा समय पार्वती गर्भरू गणेश जन्म नेले। एथिपाई पार्वती महाखुशी रे एक भोजी सभा डाकी सबु देवादेवी को निमंत्रण कले। गाँव रे समस्ते पार्वती को संतान पाई अभिनंदन जणाइले, मात्र शनि जणाइले नहीं। पार्वती यार कारण पचारिबारु शनि कहले, मु जाहाकू खुशी होई चाहिबी से संगे संगे खंड खंड होइजिवो। मात्र पार्वती निजर बड़ीमा प्रकाश करी कहिले तांको पुअर किछि हेब नाही, कारण तांकर पुओ स्वयं विष्णु। शनि गणेश को चाहिबा मात्रे तांकर मुंडटी आकाश को उड़ीगला। पार्वती दुखरे भांगी पड़िले एवं शनि को अभिशाप देले एक राक्षस होई जन्म होबा पाई। देवता माने गणेशंक पाई एक मुंड खोजिले। बहु खोजाखोजी परे से माने एक हाथी शोइथिबार देखिले। नारायण हाथीर मुंडटी को काटी आनी गणेशंक शरीर रे लगाइले और जीवित होई उठिले। जेउ हाथीर मुंड गणेशंक शरीर रे लगा गला सेथिरे भंगा दांतटी आगरू थिला। एथिपाई पार्वती खुशी होई पारिले नाही। शिव एही संतान को जड़े महान देवतारे परिणत करने को जवाब देले एवं निजर गणमानक मध्यरे तांकु उच्च स्थान देबे बोली पार्वती को कहिले। एथिरे पार्वती खुशी हेले। एही शिशुर नाम हैला गणेश बा गण मानकर ईश बा नेता। अन्य एक कहानी जना जाइछि जे शिव असुर विनाश परे कैलाश को फेरी आसिबा बेले द्वारपाल रूपे नियुक्त पार्वतींकर मानस पुत्र गणेश को चिन्हि पारे नहीं। तासह युद्ध करी मस्तक छेदन कले।
ପାର୍ବତୀ ଏହା ଶୁଣି ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ବ୍ୟଥାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଶିବ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ପୁତ୍ରର ମସ୍ତକ ସେଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ଵେତହସ୍ତୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣି ମସ୍ତକବିହୀନ ଗଣେଶଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲଗାଇ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ସକଳ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବାରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଘ୍ନେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଏହି ଗଣପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ତାପରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପର୍ବକୁ ଯିଏ ଜାତୀୟ ପର୍ବରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନର ବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ତିଲକ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ପର୍ବରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ତିଲକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଚଳି ଆସିଛି। କଟକର କାଳିଗଳି ଓ ଧଉଳିର ବିରାଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମହାବିନାୟକ ପୀଠକୁ ବି ଗାଣପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଦୟାମୟ ଆଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭାବଟି ନିହିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ହିମାଳୟ ଉପରେ ତେଞ୍ଜିଂକୁ ଗଣେଶ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। 1978 ମସିହାରେ ପୁନେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗଣେଶ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 18 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଚେ ହେଲେ ଜାଗା କେଉଁଠି ଖାଲି ନଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା। ସେଠାରେ ପ୍ରବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ଲାଗି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଗଣେଶ ପୂଜାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆମର ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ପାଖାପାଖି ଏହି ଦୁଇଟି ପର୍ବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।